Human. Blue. Kasi yung pan-third. Wala lang. Ano? Ano na boy? Ano boy? Okay ba? Si 849 ang score. Hindi mo kayo nga. Yung malaki ka. Ano score dyan? Ay, 58 daw yan. Hindi niyo ba maayos ang pag-score? Kanina pa kayo. Unchok pa? Kasya pa yan. Lang. 57 lang. 57. 40. Tama pala kayo eh. Favor. Galing ah. Ang Caps. Very good, very good. Masyado nang ginagabi. Nawawala ang man doon. Saints. Ay, Caps. Habang tumatagal, Caps ball. nawawala. Caps ball. Si Manny nakahanap. Inbound by De La Cruz. Pass to Facardo. Facardo, pass to De La Cruz. Pass to Rivera. Pass to Facardo. Tumira, patata. Napunta kay Rivera ang bola. Tumira, wala. Nakakuha ni Santana ang bola. Santana. Pass to Gutierrez. Pinasa kay Referee. Caps ball. De La Cruz. Pass to number 14, Silverio. Pass to Tumira si De La Cruz for 3, no good. Nakakuha ni Saints ball. Generoso. Ano? Naka-generoso po ang bola. Jacinto. Jerry. Nakapit ka. Jacinto. Tumira. Wala. Nakakuha ni Jacinto. Baka mahulog kayo dyan ha. Pass to Santa Ana. Nakakuha ni De La Cruz ang bola. De La Cruz. Dinakdak mo. Dinakdak. Wala. Is 2 points. Malanding sa bla. Ako magkano ko yan eh. Canlas, Tumira. Wala. Nakakuha ni Canlas pa rin. Foul. Number 00, Santos. Talagang habang tumatagal lalo. Magabi na po mga kaibigan. Mga First throw is kapatid. no good. Second throw. Second throw is good. Peace. De La Cruz. Kita nyo na lang. De La Cruz. Buwaba na yung buho. Facardo. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Pass to Facardo. Tumira, wala. Nakakuha ni Santana. Nakakuha ni Rivera, Tumira. Nakakuha ni Santana. Pass to Jacinto. Court na yan. Pinasa kay Canlas, Tumira. Nakakuha ni Gutierrez ang bola. Saints ball. Ora. 8 minutes and 6 seconds. Santa Ana, Tumira, pasok. De La Cruz. Pass to Silverio, pass to Santos, pass to Rivera, foul, push, number 12, ng Saints. First throw, no good.
Second throw, it's no good again. De La Cruz. Pass to the oops! Nabitawan ng bola. De La Cruz. Foul. Gutierrez. De La Cruz. All one. 61-52. Santana. Hindi ba 63? Obet. Foul. Ano score ko yun din? 61 daw, 61. Pass to Gutierrez. De La Cruz. It's good. 63 na, 63. Santana. Tumira. Pasok. Makasip ba? Number 7 and 9 seconds. De La Cruz. Pass to Pacardo. Tumira. Nakuha ni Santana ang bola. Nakuha ni Pacardo ang bola. Nakuha ni Jacinto ang bola. Jacinto. Pass to Santana. It's foul. Who's foul?